Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Lisandi from Management Class 23C. My NPM is 2341108. Here I will explain a little about the material applications of sequences and series in business. Application of row and series in business. Lines and series are widely used in everyday life. For example, in measuring facial speed on a speedometer, in the speedometer there are numbers that have a certain pattern to form an arithmetic sequence. In economics, row and series are widely used in calculating population and food growth, measuring production costs and income, and calculating compound interest in the world of banking. Penerapan baris dan seri dalam bisnis. Garis dan rangkaian banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mengukur kecepatan kendaraan pada speedometer. Pada speedometer terdapat angka-angka yang mempunyai pola tertentu sehingga membentuk barisan aritmatika. Dalam ilmu ekonomi, baris dan deret banyak digunakan dalam menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Basic of rows and series. Arithmetic sequence count. An arithmetic calculating sequence is a sequence whose changing terms have the same, difference, or difference. An arithmetic sequence is obtained by adding a certain number to the previous number to get the next term. Arithmetic series calculate. Arithmetic series count is the sum of the terms of an arithmetic series. Dasar-dasar baris dan seri. Barisan aritmatika atau hitungan. Barisan aritmatika menghitung adalah barisan yang suku-suku perubahannya mempunyai selisih atau selisih yang sama. Barisan aritmatika diperoleh dengan menjumlahkan suatu bilangan tertentu dengan bilangan sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya. Deret aritmatika menghitung. Deret aritmatika hitungan adalah penjumlahan suku-suku suatu deret aritmatika. Geometric sequence measure. A geometric sequence measurement is a sequence of numbers where the ratio of each term on the previous term is always the same. The ratio of each consecutive term is called the ratio R. Geometric series measure. A geometric series measure is the sum of the terms of a geometric sequence measure. Barisan geometri ukur. Barisan geometri pengukuran adalah suatu barisan bilangan yang perbandingan tiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Perbandingan setiap suku yang berurutan disebut perbandingan R. Deret geometri ukuran. Deret geometri ukuran adalah jumlah suku-suku suatu barisan geometri ukuran. Applications in business economy. Series in measuring population growth. According to Robert Malthus in Measuring Population Growth, it follows a geometric sequence measure, while food growth follows an arithmetic sequence calculate. Series in measuring compound interest. The series model for compound interest is a geometric series, especially for accounts payable and receivable. This applies to the banking world. Transactions with this model are called credit. Aplikasi dalam ekonomi bisnis. Seri mengukur pertumbuhan penduduk. Menurut Robert Malthus, dalam mengukur pertumbuhan penduduk mengikuti barisan geometri mengukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti barisan aritmatika menghitung. Seri mengukur bunga majemuk.
Model deret bunga majemuk compound interest merupakan deret geometri, khususnya untuk utang dan piutang. Hal ini berlaku pada dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut dengan kredit. Line up in business ventures, a more appropriate application of sequences for the business world is arithmetic sequence, because if measured using geometric sequences, economic variables such as production costs, capital, income, and labor will have difficulty following suit in the sense of immediately fulfilling them. Line up dalam usaha bisnis. Penerapan barisan yang lebih tepat untuk dunia bisnis adalah barisan aritmatika, sebab jika diukur dengan menggunakan barisan geometri, maka variabel ekonomis seperti biaya produksi, modal, pendapatan, dan tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya, dalam artian dapat segera dipenuhi. The general form of the net term in an arithmetic sequence. The general form of the sum of the first and terms of an arithmetic series. Jadi bentuk umum yang pertama itu bentuk umum suku ke n suatu barisan aritmatika adalah di mana UN sama dengan suku ke n, A sama dengan suku pertama, B sama dengan selisih atau perbedaan, N sama dengan banyaknya suku. Yang kedua yaitu bentuk umum jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah di mana Sn sama dengan suku ke n, A sama dengan suku pertama, B sama dengan selisih atau perbedaan, N sama dengan banyaknya suku. The general form of a geometric series measurement is bentuk umum deret geometri pengukuran adalah di mana UN sama dengan suku ke n, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N sama dengan banyaknya suku. That's all the explanation of the material application of sequence and series in business. I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.